أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ صدق اللہ العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی. ستواں سپارہ سورۃ الانعام، اس دی آیت نمبر 75. اس تو اگے جڑا بھی موضوع ہے سارا ابراہیم علیہ السلام دے بارے آ رہے ہیں، جتنا بھی آ رہے ہیں. اس آیت مقدسہ دے اندر ابراہیم علیہ السلام دی معراج دا ذکر ہے. سبحان اللہ. معلوم ہویا کہ صرف ساڈے نبی ہی نو نہیں معراج ہویا بلکہ پہلے نبیاں نو بھی معراج ہویا ہے. اس معراج دا طریقہ کار ہور سی، ساڈے نبی دے معراج دا طریقہ کار کچھ ہور. باب آدم علیہ السلام نو معراج ہویا، جنت دی سیر کرائی گئی، سبحان اللہ. جنت دے اندر ٹھکانہ بنایا گیا، سبحان اللہ. پھر جنت دے پھل فروٹ ہر چیز کھلائی گئی. ایک درخت روکیا گیا، لا تقرب هذه الشجرہ، اس شجر ممنوعہ دے نزدیک نہیں جانا. جے چلے گئے تو تسی خلاف ورزی کرن والے انچو ہو جاؤ گے. آخر کار اما ہوا بہکاوے چ آ گئیاں. کس دے؟ شیطان دے. دانا کھا لیا، ادھا آپ کھا لیا، ادھا بابے آستے رکھ دیتا. دانا کنک دا ہے تو وچوں ایک کٹ لگیا ہوا اس طرح کر کے چیر ہے. یہ وہی چیر ادھا دانا کیتا گیا سی اما ہوا واسطے، ادھا بابے آدم علیہ السلام واسطے. پھر اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. ہن تسا معراج کر لیا، جنت دی سیر کر لئیے، محل ویکھ لینے، پھل فروٹ کھا لینے. ہن کی کرو؟ زمین تے چلے جاؤ. اے بھی ایک بہانہ سی. اگر زمین تے نہ آندے تے کل پسار نہیں سی بننا. زمین تے آئے، دنیا داری دا سسٹم قائم ہویا. اسی آج جڑا دنیا وچ موجود ہے یہ باب آدم اور اما حوا دی وجہ تو. پھر ادریس علیہ السلام نو معراج ہویا. انہاں دے معراج دا طریقہ کار کچھ ہور. یا اللہ میں تیرا سورج ویکھنا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ایڈا گرم کرلا ہے اتھے کوئی بھی نہیں جا سکتا. یا اللہ میں تو ویکھنا ہی ویکھنا ہے. لے بھی ویکھ لے، منگ لے، اور کچھ منگنا ہی تھا. یا اللہ چن بھی کھا دے. انگریز اج دعوے پیا کرتا ہے کہ میں چن تے اپڑ گیا. پتہ نہیں سچا دعویٰ ہے کہ جھوٹا دعویٰ ہے، واللہ عالم. سانو کی پتا چن تے گیا بھی ہے کہ نہیں. تے ادریس علیہ السلام پہلے ہی اپڑ گئے. یا اللہ میں آسمان ویکھنے نے، سارا کچھ ویکھ کے نا. قصہ مختصر اللہ پاک نے فرمایا ہور مانگ لے جڑا کچھ منگنا ہی. یا اللہ مینوں موت دے دے. ادریس ایک ہی مانگ لے. یا اللہ مینوں دے دے تو بس، میں مانگ لیا. تیرا آرڈر ہویا ہے، میں مانگ لیا. لو بھائی اسرائیل موت دے دے. موت آ گئی. ادریس اور کچھ مانگ لے. یا اللہ انہوں زندہ چکا لے. اللہ پاک نے فرمایا چل ٹھیک ہے، زندہ ہو گیا.
चल हुण मंग की मंगनी यार एक बारी पुल सरात विखावे ना तो उहदे तू टपा सुभान अल्लाह ओ भाई ये की गल है चल विखा दियो यार क्रॉस करा दियो पुल सरात क्रॉस हो गई हुण मंग होर की मंगनी यार हुण जन्नत च दाखिल कर सुभान अल्लाह है उन्हां दे मेराज दा एक तरीकेकार सी जन्नत च दाखिल हो गए सैर कर लई जन्नत वेख लई अल्लाह पाक ने फरमाया जा चला जा उन दुनिया ते जन्नत मुस्तकिल ठिकाना नहीं क़यामत तो पहले तक मुस्तकिल ठिकाना बनेगा जन्नत दा क़यामत तो बाद ते हुण क़यामत तक इंतजार कर या अल्लाह हुण मैं इत्थे ही रहना मैं पक्का पक्का मैं नहीं जाता और की हो गया या अल्लाह तेरा हुक्म है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत हर नफ्स ने मौत दा जायका चखना है मैं चख लिया तेरा हुक्म है सुम्मा युहयीकुम कि मौत मरण तो बाद जिंदगी बासबादल मौत मरण तो बाद मौत तो बाद जिंदा होना है मैं वो जिंदा भी हो गया या अल्लाह तेरा हुक्म है कि हर बंदे ने पुल सरात टपनी है पुल सरात क्रॉस करनी है हर बंदे ने मैं वो भी कर ली या अल्लाह तेरा हुक्म है नहीं दा कि जन्नत नेकूकार वास्ते बनाई है ते पक्के पक्के रहणगे जन्नत दे विच मैं नेकूकार नहीं हाँ ते मैं पक्का पक्का रहिंदा पिया ओ भाई क़यामत तो पहले तुसी नहीं रह सकते नेकूकार हो या जो कुछ हो वो क़यामत तक इंतजार कर या अल्लाह फिर जे क़यामत तो बाद जन्नत विच रहना है ते ऐ हूरां क्यों पईयां रहिंदियां ने ऐ गिलमां क्यों पे रहिंदे ने ऐ बागबानी करन वाले फरिश्ते क्यों पे रहिंदे ने चौकीदारा करन वाले बागात लावन वाले राखी करन वाले इन्हां नूं भी कढ तां निकलांगा ओए अल्लाह दे प्यारे ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਭ ਤੋਂ बुलंद आला अफजल गुलमा ए हूरा ए फरिश्ते ए मेरे महबूब मदीने वाले दे गुलाम बन के जन्नत च रह रहे ने या अल्लाह जे ए गुलाम बन के रह रहे ने तो मैं भी मदीने वाले दा गुलाम बन के जन्नत च कढ लवांगा दिहाड़ियां मैं भी रह लवांगा लो जी उस दिन तो इदरीस अलैहिस्सलाम इन्हां दा दूसरा नाम है इलियास अलैहिस्सलाम इलियास अलैहिस्सलाम ते इदरीस अलैहिस्सलाम इक्को ही ने ना दो ने शख्सियत इक्को ही है ये बात कहते ना भी चार नबी जिंदा ने बनफ्से नफीस जिस्म दे नाल नंबर एक खिजर अलैहिस्सलाम जिंदा पीर खाज खिजर जिंदा पीर कुल आलम तेरे दस्तगीर तो खिजर अलैहिस्सलाम ऐ भी ना नहीं है उन्हां दा लकब है बलिया बिन मलकान उन्हां दा नामे नामी इसमें ग्रामी है वो जिंदा ने क़यामत तक जिंदा रहणगे आबे हयात पीता होया है उस तो बाद खिजर अलैहिस्सलाम तो बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा ने जिंदा आसमाना ते गए कुर्बे क़यामत उन्होंने वापिस आना है 40 साल तक इस दुनिया ते हुकूमत करनी है ये ईसा अलैहिस्सलाम दा मेराज है कि आसमाना ते फिर रहे ने सैरा कर रहे ने ये उन्हां दा मेराज है कुर्बे क़यामत आएंगे दो हो गए तीसरे इदरीस अलैहिस्सलाम और इत्थे शुबा आ जाता है चौथे किहड़े लांदे ने वो इलियास अलैहिस्सलाम लांदे ने लेकिन मुफस्सिरीन फरमांदे ने
یہ 4 نہیں 3 نے. کیوں؟ الیاس تے ادریس ایک ہی ہے نہ 2 نہیں. اللہ اکبر. چلو 2 ہون یا 1 ہوے اللہ دے نبی تا ہے نا. ساڈا انہاں تے ایمان ہے, ساڈا انہاں تے عقیدہ ہے. اگے اج دی آیت دے اندر بابے ابراہیم علیہ السلام دی معراج پاک دا ذکر ہے. طریقہ مختلف سی ہر نبی دا. بابے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیتی یا اللہ میں ویکھنا ہے کہ آسمانہ دے اتے کی شے ہے, زمینہ تو تھلے کیڑی شے رکھی ہوئی ہے. ایک دریا تے جاندے پے نے تے ایک لاش پئی ہوئی, تو دریا دے پانی چ اس نو مچھیاں کیڑے مکوڑے لاش نو کھادی جاندے نے, درندے پرندے چرندے ہر شے اوندا گوشت نوچ نوچ کے کھادی جا رہی. اوتھے بھی پوچھیا نا یا اللہ کیف تحیی الموت, زندہ کیویں کرے گا اینو؟ کوئی گوشت کسے دے ڈھڈ وچ گیا, کوئی گوشت کسے دے پیٹ وچ گیا, کوئی گوشت کسے دے پیٹ وچ, تے تو کہیا میں زندہ کرنا ہے, اینو زندہ کیویں کرے گا؟ اودوں اللہ دی ذات نے فرمایا اولم تؤمن, تینوں میرے تے یقین کوئی نہیں, تیرا میرے تے ایمان کوئی نہیں؟ یا اللہ ایمان تا بڑا پکا ہے, ولکن یطمئن قلبی, آج تھوڑا جا دل مطمئن ہو جاوے کیویں زندہ کرنے. پھر اللہ دی ذات نے ادو فرمایا سی فخذ اربعۃ من الطیر, 4 پرندے پکڑ لے, انہاں نو کول رکھ, پھر انہاں نو ذبح کر کے انہاں دے گوشت دا قیمہ بنا, کھمبا سمیت قیمہ بنا کے 4 ڈھیریاں بنا, 4 پہاڑاں دیا چوٹیاں تے رکھ, پھر انہاں نو سد مار, یا تینا کسا یا تیرے کول دوڑ دے ہوئے آ جان گے. اور ڈھیریاں بنا کے قیمہ بنا کے 4 پہاڑاں تے رکھ کے سد ماریا, یا تاؤس, تاؤس کہندے نے مور نو, اوے مور, مور دوڑدا ہویا آ گیا. دوجے نو سد ماریا او دوڑدا, تیجے نو چوتھے نو سارے دوڑدے ہوئے آ گئے. اے معراج ہے ابراہیم علیہ السلام دا. ایک ٹیلا ہے, پتھر دی چٹان ہے بڑی وڈی. ابراہیم علیہ السلام نو آرڈر ہوندا ہے کہ اس چٹان تے کھڑے ہو جاؤ. آپ کھڑے ہو گئے, پھر فرمایا آسمانہ وال ویکھ. آسمانہ وال جدو ویکھیا اللہ فرماندا ہے وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح, وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح نوری ابراہیم, اساں ابراہیم علیہ السلام نو وکھا دیتے کی ملکوت السماوات, آسمانہ دے سارے ملک, ملکوت السماوات, سارے ہی ملک وکھا دیتے, والارض, تے زمینہ دے سارے ملک وکھا دیتے. جانا نہیں پیا, کھلوتے نے انج نظر کیتی, پردے ہٹ گئے, جنت بھی ویکھ لئی, لوح قلم کرسی ہر چیز ویکھ لئی. بابے ابراہیم نے کھلوتے ساری شے دا نظارہ کر لیا. تے جے تھلے نظر ماری تے تحت الثرا تک زمین دا ذرہ ذرہ ابراہیم علیہ السلام نے ویکھ لیا. آسمان وال نظر ماری تے آسمان دا ذرہ ذرہ ابراہیم علیہ السلام نے اس چٹان تے کھڑے ہو کے ویکھ لیا. ایسی ابراہیم علیہ السلام دا معراج. تے ساڈے نبی دی واری آئی تا, سبحان اللہ, لجپال آقا دی واری آئی تا, سونیا چٹان تے نہیں کھلونا, سبحان اللہ, سونیا کسے دا محتاج نہیں ہونا. اللہ بلا رہے ہیں, دل کرتا ہی تے آ جا. ان اللہ اشتاقا الی لقائک یا رسول اللہ, اللہ تیری دید دا طلبگار ہے, مشتاق ہے. تے سونیا دید کرا جا. ہن محبوب دی مرضی کراوے نہ کراوے, کیوں؟ محبوب ہے نا, حبیب ہے. اللہ اکبر. پھر بلایا, سبحان اللہ, سیر کرائی, سبحان اللہ, جنت دے نظارے, عرش دے نظارے, سدرہ دے نظارے, لا مکان دے نظارے, کعبہ قوسین,
دنا تدلا کعبہ قوسین تے پھر ایک مقام او ادنا اوتھے پھر راز دیاں گلاں ہوئیاں اوتھے راز دیاں گلاں ہوئیاں التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ پاک نے فرمایا بیلی بیلیاں کول جاندے نے تحفے لے کے جاندے نے سونیا محبوبہ میرے کول آیا تحفہ کی لے آندے یار یاراں کول جاندے نے برادری والے کول جاندے نے تحفہ لے کے جاندے نے کوئی پھل فروٹ لے کے جاندے نے سونیا تو کی لے کے آیا ہے محبوب نے کی عرض کی تھی التحیات للہ یا اللہ میری ساریاں عاجزیاں سلام سارے تیرے تحیت ساری تیرے واسطے والصلوات میری نمازاں ساریاں تیرے واسطے تحفہ ہی جو کچھ میں پڑھتا پیا میری عبادت میری ریاضت میرا زہد میرا تقوی میری عاجزی میری انکساری والطیبات ساری پاکیزگی جڑی مینوں عطا کیتی ہے یا اللہ میری ساری پاکیزگی تیرے واسطے تحفہ ہی ہے اللہ دی ذات خوش ہو گئے سلام بھیج دیا سلام بھیج کے تو کی دیتا کی تحفہ واپسی تحفہ کی دیتا 50 نمازاں چ دیتیاں جا محبوبہ تینوں تیری امت واسطے تحفہ ہی 50 نمازاں دا جدو 6ویں آسمان تے موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی نا واپسی تے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا میری امت 3 نہیں پڑھ سکی تیری امت 50 کی میں پڑھو ہے 6ویں آسمان 7واں 507 8واں عرش لوح قلم کرسی مکان لا مکان پتہ نہیں کتھے اگے تے آسمانہ تو سدرہ تک براق تے سدرہ تو اگے رف رف تے رف رف بھی جواب دے گیا تے پھر اگے جانے جان والا یا لے جان والا ہن میں تواڈے کول پوچھنا وا واپس گئے کے تے کوئی ہے پتہ کسی نو بھی کے تے گئے سن نمازاں معاف کراون سدرہ تو سواری بدلی پھر کے تے جانے جان والا یا لے جان والا اللہ نے معاف کنیاں کیتیاں 5 کیوں اللہ نو پتہ نہیں سی کہ 5 ہی رہنیاں نے تے ہکو واری 45 معاف چا کرا محبوب نو مڑ مڑ گیڑے کیوں پواواں ہکو واری معاف ہو سکتی ہے سر اور اللہ غیب نہیں جانتا سی اللہ نو پتہ نہیں سی کہ 5 رہ جانیاں نے تے پھر بار بار محبوب نو کول کیوں سدیا مفسرین بڑی سونی تفسیر کر دینی مفسرین فرماندے نے بار بار بلایا تاکہ بار بار محبوب دی زیارت کیتی جاواں بار بار محبوب دا مکھڑا ویکھی جاواں اے معراج سی معراج مصطفیٰ بہانہ سی نمازاں معاف کرن دا ویکھنا یار دا مکھڑا سی 5 رہ گئیاں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی ایک چکر اور لا آوے نا ایک پھیرا اور لا کے آ تے میرے آقا نے کوئی کی جواب دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام ہن مینوں شرم آندی ہے کہ 5 بھی تے اللہ پاک نے فرمایا جا سونیا جڑا 5 پڑھے گا ثواب 50 دا عطا کرا جڑا 5 پڑھے گا ثواب 50 دا ہی عطا کراں گا ایسی معراج مصطفیٰ معراج عروج چو جانا پھر آنا راتوں رات کسی نو پتہ بھی نہ لگنا کنڈی بھی ہلدی رہی پانی بھی گرم رہا بستر بھی گرم پانی چلتا رہا کنڈی ہلدی رہی اوتھے 18 سال گزرے ایتھے پل دی گھڑی ہن اوتھے 18 سال کیوں گزرے وجہ کی سی تے ایتھے راتی ستے پے نے دنے اٹھے نے پتہ ہی کوئی نہیں کسی نے محبوب 18 سال لا کے آگے یاد رکھو قرآن پاک نے لجپال آقا نو کائنات دی جان فرمایا ہے کہ اے نبی کائنات دی جان
ਜਾਨ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਸਕਨਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਗਈ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਸਮ ਜਿੱਥੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੱਤਾ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਕੁੰਡੀ ਹਿਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਕਨ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਚਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਚਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਦਰਿਆ ਰੁਕ ਗਏ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦੋ ਜਜ਼ਰ ਰੁਕ ਗਏ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਕਿਨ ਹੋ ਗਈ। 18 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜਾਨ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਕੁੰਡੀ ਚ ਪਈ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਾਣੀ ਚ ਪਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਚਾਵੇ